It's a beautiful day for hurling in Croke Park. It's the Electric Ireland Leinster Minor Hurling Final between Kilkenny and Wexford. A little bit later on, we're bringing you live coverage of the Joe McDonagh Cup Final between Westmeath and Laois. Both promise to be really good games. Absolutely baking heat on pitch side in Croke Park. It is the definition of a championship day. Michael Rice, former All-Ireland winner with Kilkenny, joins me for the first game, the minor match, the Electric Ireland Leinster Final. Michael, you've got great memories of playing in the minor championship, and in fact in 01 and 02 you played Wexford here in Croke Park. Yeah, that was it's a while back now. Yeah, we were lucky enough to win on both days, and it was a great occasion, I suppose. At that age, it's where you wanted to be. As a very young boy, you'd want to play with Kilkenny at minor level, and I was lucky enough to do that with some great players, both from my own county, but also then coming up against Wexford players the likes of Rory Jacob and Des Mighton. Playing minor is major, and it does help you develop an affinity not just for your county, not just inter-county hurling, but the sport itself, hurling itself. Yeah, absolutely. I mean, it's something, as I said, that you want to do from a young age, and to get that opportunity to pull on the black and amber at 17 years of age, it was a huge thing for me at the time, and it certainly, I felt it gave me huge confidence going forward into under 21 and senior with my own county. Okay, Michael, for now, thank you very much. It is Kilkenny against Wexford in the Electric Ireland Leinster Minor Hurling Final, and Chonall has the team news. Gur míle maithagat ó Ceannais mar a bhí ó Ciannarán son hí sé a daibh lína brothal an saoirgin an sa a barca Chrócaigh in Nuamh sin a tunú go mór leis an gluthe sa idir Cill agus Loch Garman gan dát beag an Cluiche canis Joe McDonagh in the dhéag san díomh leis ach tuairmid fiochan tapig na fórna anim níochan son a lár seachtaine agus tuairmid fiochan tapig dúis furan Cill agus ní léon nathrú déantacha son a bhfurin an anim níidir an son déirdaoin sicate a sin anim níon son a gan banistóir Richie Mulrooney agus Loch Garman leis ní léon nathrú déantacha son Gluthe go dísa agus fiach míad sáis furan Cill dúis tá bháide an suntá Andy Tallis an lína lán chúl Billy Reid bhfuil helpan Tristan Roach a lár Pháirc a ráibh tá Andy Hickey agus Dennis Walsh an lína lethasach Pierce Blanchfield Coleman O'Sullivan Liam Moore dain séir a buint leis a bharsa Billy Drennan an lán tasach Timmy Clifford agus Jack Doyle agus mar bhí sa ráilibh son ní léon nathrú déanta ach idir i gceall Loch Garman ónmhar an aimríoch an son lár na seachtaine Cian Byrne sa bháide an lína lán chúl Dylan Whelan, Kyle Scallon agus Joe Conroy an lína lachúil tá Justin Moore, Cian Malloy agus David Cadd a lár na Pháirc Jack Kerwin agus Luke Kavanagh agus an lína lethasach Josh Shield, Dylan O'Neill agus Paddy Whitty agus gandát beg chosantóirí chuinnig súlgéirich mad AJ Redmond an son ibre tídiag agus captain na fórna Richie Lawler agus na downta son Selina Lontasach tá David Cantwell agus lemma heaven sonis takas was on tablíne tá Michael Rice Michael cadí habantas a don gluthe sa Jackar léamh céhmhaige tá sé anna chorm an dáirin. Yeah, dimmer sé cúpla seachtain ó hin agus ní raibh mór an idir na fórna ag an am sin bhuaigh Kilkenny le puinte ach ar an lá sin Kyle Loch Garman fear taréis 15 nóméad le carta darag so beag sé anna samúil ar fad inniu sin é Richie Mulrooney banistóir Kilkenny dibrig mé le Richie nuair bhí mé faoi fé héan so tá antaithí ag Richie agus ag na lucht banistíochta Kilkenny agus an rud céine le Garman bhuaigh siad na cluiche gach cluiche eile ach an ceann in aig Kilkenny agus nuair bhíonn tú ag féach an tríd tá David Redmond mar Rownor agus John Conran fear a bhí mar bhanistóir nuair a bhí sé nuair a bhuaigh Loch Garman an clé canis lein sa cinseoirí 2004. Agus bhí sé caintlam sa rim chluithe an son a bhí hí agus tá tú anna hóca an son le ibre sé ó Kilkenny Pháirc Moylan. Pháirc, yeah, táithna go mar Pháirc dibring mé le nuair bhí mi sé i gláiste Chirán agus sárim róir sé tá sé anna fisiciúlacht ar fad anna láidir agus buncloch sé don iarn seo. Agus tá imiróir eile lár Pháirc go bhfuil tú anna hóca leis ó cuman amána gabhlann scéal ó Loch Garman an son an lán chulaí Kyle Scallon. Kyle Scallon, yeah, beag sé anna samúil, beag sé immertin ag Timmer Clifford agus Faras Fate Harriers agus bhuaigh sé an féile fé cehardéag cúpla bliain ó hin so tá taithí aige agus tá commas aige chomá. Agus is son lár Pháirc aige Kilkenny Dennis Walsh ó cuman amána dúnam gáin gan dát champíní seosin na héireann imreoir anna. Yeah, tá Berto Domhnaigh í Lárna Párca féin agus Andy Hickey agus tá imróir anna cliste se Dennis tá sé anna sciúil ar fad agus nuair bhíonn tú ag féchan ar an líród a chuann sé isteach ar na tosaitheoirí is buntáiste mór é do Kilkenny.
agus an son captain na fórna de Loch Garman an lántasach Richie Lawler a bhí híl. Yeah, Pháirc as Faith Harriers agus mar dúirt mé hena bhuaigh sé féle chomach cúpla blianta ó hen agus sáirim róir se hé agus beag Loch Garman ag géirí cúpla líród a choristeach dóibh go luas a cléthe agus beag obair bhúr ó scór William Halpin do Kilkenny gnó. Ní léon dád faoi sonnach mar chin se bh cháir na cnéalach an nútála ar fadan sa chun amáint i dhéimar sé Chris Mooney atá a bhail na fadóga ó cúnta átha clia na fórnanis Olive chun tasnú an sa gan dát nuair a bhí an dáir an sa á dhéchant le chéile a máta dód an gomórta sa fuair an Kilkenny an ceannasáir ar Loch Garman achas a régan é tíag le dó cúdiag a siachnig sé sin gan dát an dáchlathe Laigheanis bhuaig Loch Garman ar átha clia dó sédiag le ná i den nédiag a behan cléas agus an chluiche Laighean se le bhí bua olmhór i Kilkenny Kildára agus beisiad san asúl leis an creibhsa a bhachtint an tránóna gan dá go dísa tá chuige seach creibhlein buite go fórna Mionúr Kilkenny agus crednú nach ar nílach seaachcínig a Loch Garman an ceandearnach an 9:8 agus beisiad san asúl chur leis sin inmh ach gandát mar a bhí rá na cnéalach an útála na leadna agus sa Olive chun dul chun troda an sa cé leis a bheith go lás céimí san James Shield banistóir Loch Garman na san ó lár slí agus siúd a prapáil agus a golabhún na himiróí agus a bhí hílas lá olmhór seo róbhsúd agus gandát leis an níosgrúpa nó ábhrí níos ógan ná mar ath taígan a bheith fiochanteire. Yeah, níl mór an taí aá tá sí mar dúirtú tá sí bhhín níos óigem ná mar a bhí siad faoi seachtaigh faoi láthair agus tá sé deachar glórdan na himróíoga ag teach chuig Pháirc an Crócaigh ach lá iontu go bheithe ar i sethe chomá agus tásúlagum go bheith míad cluiche oscailte agus na sciilna go léir i Pháirc an Crócaigh ná féachar an barc tá sé dochreite maris gnách agus tá an aimseir ar aus ar fad chomá. So nuair a bhíon míad ag féchant ar Loch Garman tá cúpla airthe déanta rih an cléthe tá Richie Lawler ag immert mar leathosaí mar inis agus é féin ag marcháil Pháirc Moylan faoi láthair. Se, cíimiad is anis an réitóran son Chris Mooney cahavan slitteristeach agus há chluiche canis creibh Mionúr na lein tosnan sa a Pháirc a Chrócaigh agus síndíach ar an únsaí a hen Loch Garman ach isteach a lá na báideoran son Aidan Tallis an tá son Laighean agus é sin glantamach ó fada le Peter McDonald a módíach áúsáid gan dáirin an son agus dianta go mahan son ag Jack Doyle a chur brú ar chosantóirí Loch Garman agus sellibhar clitar buit an eise chunis agus Liam Moore agus é siúd a túirt fence beoch ach a chiaadíocht an son seolta ar fórílan son ó Liam Moore. An tucamach tapig tócan son ag Cian Burnett tóca garid ag echo fada le Joe Conroy. So was na Pháirc leis a clitar about san nach a buit an eise ag Kilkenny agus a buit ag Pierce Blanchfield Chasnan son go Dennis Walsh gan dát bhí mí hála caintear siúd níos luthe pas láimhe ó Dennis agus é sin bhailte an son go Peter McDonald go leor an clitar feice ag siú go dísa agus iad a túirt fence beocharí seach sin ráíocht atá a methe ar fórílan son á Kilkenny luas a chluiche bhí híl. Yeah, Lewis a cléach ní léon lucht ar Dennis Walsh nó Liam Moore bhí deisna có agus bhí ceartacó chun iad a thógant nó bhí ag irí chun iad a thógant. Se agus céhhthe go rás an báta sa sé captain na fórna Richie Lawler há luas a gan versa agus é teha leis isteach Cíobháin inis Richie fósa dochin cín de scórálan son aige a cha sin de methe ar fóríl agus tééis don obair chruig ar fada dhéanamh a bhí hí lagíocht ar deire. Yeah, well bhí mé ag leir faoi Richie rih an cléthe chomá agus féach ar sin chuig sé ar módíoch ní ra bhéon rud eile ina agna ach coolla aimsiú agus ar an drochóir chuig sé ar fóríal ach rinne sé go hanmhath ar fad nuair a bhuaigh sé an slitar sin chuig sé ar rúthar réanar agus haspáin sé chuig chumút an séireachas atá sé inis. Se agus é siú take machar an lahad slacht Loch Garman luas a chluiche. nó cíimí de sohan is an raibh Cluiche an son a bhí híl ní hiige me gart cadathátá le beidir gur Cluiche dentan son ar Richie Lawler. Yeah, fuair Richie Lawler buileann uair bhí sé ag dul isteach agus thug an réitóir buntáiste dó agus níos tá siad ag Tráchtaireacht chun focuséir do AJ Redmond. Se hon buchalóg sa pointála deagná chiaadíarachta an son William Bratbán ard a níl agus íarachta mehir fórílan son ó Loch Garman
agus Crócaigh sin síos AJ Redmond ach gan dát mar bhí mar rá ag tús ó chluthe an fearsan nótála ar fad is caithfar súl géad i chiméad ar siúd agus sé methe fada leis sin Kilkenny a cha builte na sé Loch Garman agus deanta go maithe Dylan Whelan a siúd a builte an clitar suas na Pháirc cho fada le AJ Redmond ach sin sár chosint an son ag Christian Roach ní bháin go muid sé hanas an sellh a chláán sé gur ceandan himróí agus níos siad Kilkenny atá dul ar an únsaí. Deanta go maithe son ag Justin Moore an do Loch Garman. Agus sin builte macadín timdó lár Pháirc Jack Kerwin a buil an clitar son. Builte sin a gona bh pola agus a gcuise ar fóríl, gcuise sin ar fóríl mar sin gá iarracht go díosa a mer fóríl ón dáirin. Aidan Taliesin is a buil amach an clitar. Sa déirigh ceanda imiróí Lord Pháirc Kilkenny go gaimsúach bhí ar sin nach sá obair son ó imiróí Loch Garman agus Jack Kerwin a taachtamach leis a clitar abáta. Shelley fósa chunis David cadí anna séisiúd leis úsáide séisiúd a mó díirech suas na Pháirce. Tá sé an rása son agus deanta go maithe son ag David Cantwell a sin sár chosint an son ón lácholaí William Halpin. Sanna chugad idir na Mertica son na lár na huaide. Agus é fachtar nasin son ag fearad a had slát Dylan O'Neill Sheeran son in isce AJ Redmond. Iarracht a bháin chur ar fóríl ag siúd agus AJ tuair fence beag abáta agus in chiad faointe danglathe fachtan son ag AJ Redmond an a faointe go dó a bhí híl. Yeah, sár scór ó AJ an sin, bhuaigh sé an líród cos sé ar heamh a clé agus thar an trasnáin agus tá beidir go bhfuil Loch Garman sucra síos níos fearr ná Kilkenny go dtí seo. Beidir go bhfuil agus é sin builte amach go tappa go agus níos Billy Reid a fáil sellh ar a slitar deanta go maithe son ag Billy agus tá tamáint chun cín. Cíimiad is cehar de chosantóirí Loch Garman timppla agus ar deidir hir áil sun sa rám beidir ó Cian Malai ach Dylan Whelan ábalta sin a glanna suas chofada le Paddy Whitty. Paddy Whitty inis a builin clitar amach a Joan Cleahan. Céimh go rása. James Aylward agus heisiúd agus Dylan O'Neill a lorg sellh a slitar a fachta son ag Dylan ó Ilin géad a sin builteisteach ag Dylan ach bhí an Ilin son anna géad ghuaisí sin ar fóríl. Cíimiad tucsair an son bhí réal an bhaintáistim ar gen réiteóir an son agus tucsair a bheith ann agus deiscórála eile Loch Garman an sa bhí híl. Yeah, cinna ceart an réiteóir thug sé buntáiste a rís agus mar dúir tú seans eile le Loch Garman rinne Dylan O'Neill an bháin ag James Aylward an seo bhuaigh sé an slitar agus tharing James Aylward é arás agus cinna ceart an réiteóir agus seans eile. Now tá Loch Garman inis faoi láthair ag cruthú spás ulmhór ó scór an lína lán cúil le Kilkenny. Tá sé dhimmart le burt sa lína lán tosach agus tá si de cruthú feibhne de thuiri sin. Agus é sin builteisteach ísisiil abátas ag AJ Redmond chuir sé ceannar fóríl cúpla nómatáin ach níonn sé aon dearúd leis sin agus inis tá gáfaointe feachta an tógánach agus Loch Garman na methe gáfaointe chun cían sa. Gan dát le canis Mionúr na héad an ára ag Electric Ireland an sa barca Chrócaigh. Agus seo chuún inis Cian Malai agus amachchan is chofada le David Cad deanta go maithan son ag David a builin clitar chun cín. Agus é díarigh AJ a gaimsú AJ inis berta chosantóirí Kilkenny timppla ach fós hábal sé dul chun cín ach deir réiteóir go dóg sé inimecha cos céimena agus tucsair amach a bheith anna bhí híl. Yeah, bhí sé ag titim, bhí David Cantwell ag titim ag an am agus ní raibh an dara rá ag hin á rire. Ní raibh sé in ann aon rud a dhéanamh ach tucsair do Kilkenny agus beag Peter McDonald ag tógan nó tá an coolbar Aidan Tallis ag teacht amach agus rud simúil faoin coolbar dimmer sé na tosathe ar feadh trí cluichí go dtí seo i rith na chréimhe. So tá sé simúil go leor gúil sé arás sa cool agus beidir gúil sé ag gláánseáil an líróid seo timppla ar imil na Ceannaige. Se agus túirt fence beagán inis an mega faidige ní dólan go méid sí sin na stig an son sa Ceannaige agus teanta go maithan son ag Cian Malai agus ní bháin sun go dóg sé an slitar bhí sé an pass a thuirt an son go Luke Kavanagh inis agus é siúda dólar an únsaí agus anna ruúthar go dó an son ó Luke agus anna fí sa scéalach ní raibh sé an pass an thuirt agus Peter McDonald inis a builin slitar suat a thiachar sin leon láimh a bháin Dylan Whelan agus a slitar buite an eise go siúd pass láimh a chofhada le David Cad inis go Jack Kerwin agus an láimh an uachtar agus canasíocht beidir lár na Pháirc ag Loch Garman lár na huidir sa chluiche. Ach bhíocha son captain na fórna James Aylward Sheeran son chofhada le Peter McDonald
agus inis bhfuil deiscóráil an so go Chluiche agus go Billy Drennan ó Ilan Géad an son sin builteisteach aige ach sinné an tíúireacht inis atá a methe ar fórí le Chluiche agus scóra tastáiltha a bhí. Ja, gan áras tá scóraigh tastáil ó Chluiche inis mar tá beagnach 8 nóméid imethe agus ní léon scór ar an chlá scór agus tá sé deachar glór go háirithe nuair bhíonn tú nar bhíseach agus nuair bhíonn tú óg. Seag an loud score agus Crócaigh sin síos cíimi de son Lú Cavanagh a ball an slitter isteach a son ach soling go raibh réiteóir a go raibh Tristan Roach a Pháirc a Ganzi an son Richie Lawler beidir Camid fiochan der sin a ríis se de stoling go bné a hála. Ja, bhí cé sin bhí Tristan Roach ag tarringta AJ Reader a Rasha a Redmond a Rasha agus Chancelle ag AJ agus tá sé simúl golóir fós tá Loch Garman ag ahrú an chóras an tamar fad an úr déirnach bhí trúr is dig ar an lína lán tosach ribh sin bhí Burt agus tá siad ag ahrú an tamar fad agus níl sé éasca donna cosantóir. Níl go dain agus AJ Redmond inis chiefhaintear chlár scór go Loch Garman ní a fada tacht. Oh, come on, le AJ Redmond agus inis an pocamach tóca tatagan son ag Aidan Tallis mar bhí mar rá scóra tastáiltó Chluiche agus deis inisisicha agus seo inisisiige Liam Moore a dulchan cína tú fe báide a chana hábháilt an son ag Cian Byrne beidir gur se cheartga dul fe fointe a inis seo chun Loch Garman agus deisicha son dul ar an frithúnsaí Joe Conroy bhil an clitar suas na Pháirc. A sinna me Harris a taimhlína deiscórála úntach an son ag Liam Moore a bhí híl. Yeah, bhris an líród isteach lé sé ag a híntaach ar fad agus cúig sé ar rúthar agus cúig sé don cúil ach bhí takeíocht daí le Timmy Clifford ach níor thug sé an pass fearras a chlub féin ach ar an drochúir nuair thug sé an pass agus Kyle Kilkenny an sean agus mar dúir mé cheanna tá cúlín nó cúil ag tastáil ó Kilkenny inis. Se Andy Hickey tógan a puck slasan son nach drohiíocht ó Andy agus heb Aberdeen Rosaráideach an son ag David Cad agus David Cad has a team til a ball in clitter suas ach bhil se sin suas agus deir a réiteóir go leag count imreoí Chluiche go legadar son láh nó cumán ar go déirnach mar sin big an puck taimhlína an son nach beag banistóir Loch Garman James Shield beáás leis an túsa tá déanta cosún go dísa iad chiefhainte chun cín an tuga agus beag nach déineomata methe Pháirc a Chrócaigh. Puck slas a thugann inisisiige Joe Conroy sin builte go maithe Joe agus déirigh Josh Shield a déirigh smachtú a fachta inisisiige Paddy Whitty. Paddy Whitty scaoile leis an slitter san dolisteach a céhmhaithe go rása stólann go bé Tristan Roach chuig teasna a AJ Redmond take teasna an son agus an gramúhar a bhí an son. Yeah, bhí sin go raibh sé David Cantu ag teachtasteach an sin agus bhí sé déanaach leis an Tarrington sin agus rinne Tristan Roach an bhá chun an líród a léamh ach sinné an rud atá Loch Garman ag iarigh a dhéanamh an tamar fad ag immert an líród díreach ar an glíháin agus na lads ar imil na Carnoig an tosathe ar imil na Carnoig ag brise amach. Agus dianta go húntaach an son ag Billy Drennan is sin builteisteach a blabla cáilta síos ach sellibhar is clitar buirte nasin so ag Chluiche agus Pierce Blanchfield inis I déirigh an chiad scór a ghaim siúd a Chluiche cuman am maithas ar sin an brapáin ordathe agus an sciad scór fachta ag Chluiche. Yeah, scór ionach agus rinne Pierce anna bháthair fad bhí seans don thuáil an sin ach rinne sé thbár chun é a heol thar an trasnáin. Se agus Cian Byrne inis a teachtamach go dtín glíháin ar a déobhsa. San chaimhlinn carta son nach sellibhar a clitar buitin so ag Dennis Walsh ten sé siar leis a báta agus sé Padraig Moylan inis a bhfuil gasin suas na Pháirc agus heachtain son inis a Liam Moore bhí deis a bhád in níos luthe. Chun deis an Kyle Taríis agus Kyle Scanlon na son daoine hála cainte siúlm chuthe a chana thuáilinn son ag Timmy Clifford sár obair ón lánta sacha son agus an puck séir buite gach sin anna obair an fadan son ó Timmy Clifford. Yeah, overíntaach ó Timmy an sin agus bhí an chosantóró Loch Garman ag brise amach céhé sin bhí Kyle Scanlon ag brise amach leis an líor thuáil iontaach agus an sin chuir sé an breúir agus tharing Kyle ar Timmy agus bhuaigh Timmy an puck séir agus Chancelle de Kilkenny agus Billy Drennan agus cé bhfuil go raibh láh an uachtar ag Loch Garman beidir nach méid ach cúlín amháin idir na fórna inis. Agus a carta fada go san bhí híle chiad scóir den tróna aimse san ag Billy Drennan is mar a bhí mí hálará for mhór an immert ag Loch Garman nach níl sé sin léad ar chlár a scór mar nílach pointed in na fórna inis agus an puck amach gar tócan san ag Cian Byrne go Kyle Scanlon builte suas na Pháirc an sud.
agus an liberty in the Himiróí and son Dennis Walsh Diargas Machtu and son do Chluiche agus Deanta go man son again Dennis Chlaigh Godisa immerge agus Sharon son chofadile le Pháirc Moyle nach Brúchere Pháirc get Justin agus Titan Slither inish chofadile le Luke Kavanagh sin builte stachan son nach Jamu Ward and son Taka Chasna tá David Cantwell agus a Riger Raitor chun cainte leis ní dólan gníanaig ach beidir go raibh an tá leis about son ní féidir leis an íanamh sa látá nuamh beidir go raibh se bog ach fós éon bhí se ord. Yeah, Graham Ward rinnead an talas anna bháthair fad leis an líród ag traba os a chór agus tháinig David Cantwell isteach róard agus caiig sé bheith chóirmach inis. Ní leon dát hí san a bhíhíil cai sé bheith fiachar sinna gur cosan déan bhauta bháin eile ó Joe Conroy agus lína long cool Loch Garman na gimmert nó tála a lár na huire. Yeah, tá na cosantóirí de Loch Garman ag déanam go hamháthar fad éon líród a chuig isteach go dtí seo san é ar bhuaigh siad é agus caiig Kilkenny a bheith beagáí níos cliste leis an líród ag dul isteach. Beidir chuir isteach seo tréíarcht an son tá Billy Reid agus é caiilte an bhauta bháin eile is cadí an go réiteoir a gas an slitar isteach abouta sa. Well, tá sé léir ná bhúil sé an slitar nuair a bhíonn tú ag fechan ar an barc an sin tá páilán agus níor bhúil sé an slitar. Skimmi de so stolim se cai sé seo isteach inis. Paddy Whitty take chasna son do Loch Garman. Agus é héin agus Dennis Walsh atá son. Ní hé Dennis sé Andy Hickey a chafachta sáin is get captain the forne Richie Lawler the Morag will lose again Barsa fósa dulchan Keane pass Chasna son chofada le David Cantwell agus bode fachta ge Loch Garman sin bode den sco hána sé sin ar fado Richie Lawler. Yeah, Richie Lawler out ar fad bhuaigh sé an bhris agus ar luas lasrag chuaigh sé dro an cool agus féchar an seo ar an pass just bhí sé tharbáir ar fad gan bhfuil thug sé an pass ag an am ceart agus críoch ionach ó David Cantwell. Se ag an nóma turn thug sé bhaig a passan agus sin bode don sco an son ó Loch Garman. Beidir amach álaigh déanta ge Liam Moore dá bheáileach sé an slitar isteach go Timmy Clifford níos lótha go macha bádig ag Kilkenny ach mar hasan rudaí inis siad Loch Garman na háchan Keane agus an lán take inis Kyle Scallon na bhil an slitar suas na Pháirc ach déanta go macha sanna ge captain for an Kilkenny James Aylward inis pass seolta isteach ag an son cho fada le Dennis Walsh seachún inis Kilkenny agus Jack Doyle dollar an úntí Jack Doyle dollar isteach ach sin fachta gen bádór an son Cian Burnett thú tre bád an son Passan is go Luke Kavanagh agus tá luas leis an gluiche is a dul ó taobh na Pháirc na cosantóirí gimmert an bhar a dáir in Tristan Roach go Lord an slitar feice go siúd tránóna. Déanta go maithe sanna ge Tristan a sin builte suasaige a cha plantamach an sanna ge Justin Moore inis agus é siúd a ré chun Keane agus éon uair a rihin I Mionúr Loch Garman ar chosantóirí Kilkenny a bhí híl tá daim séir agus tá seansan na chrathúcha. Yeah, tá daim séir gan doubt agus connic mé Richie Lawler é a dhéanamh gá uair go dtí seo agus an sin bhí Justin Moore ag déanamh an rud céine ach ar an drochúir de Justin déidir gur rúg sé an líród tríthúir an níl róchinta. Se cepas gur a tug sé tucha do Loch Garman ach ní raibh go Kilkenny sin tucha gan bádóir iarracht mór mílteach hiachar sin a rís cosantóirí Kilkenny cían me láid an báutasa bun is slitar son ach sin seolta haris a taobh lína cos beidir go heisiad a bheith níos puintála leis an clí go bhfuil siad a gúsáide clitar. Tá sé a buchtan selle ver a bhí híach na passan an son ar déir chasan an taobh lína beidir ábhrín róvinnig. Yeah, tá siad ag iarraigh an líród a ibrú amach agus níl siad crin galóir chun é sin dhéanamh go dtí seo ach is léir go bhfuil cumas acu san éir gan doubt agus go bhfuil skillne go léir chun na passanna cearta a thuirt agus beidir go bheicem ide níos dé níos a léthe. Se tug sleasa tógus sanna ge Pierce Blanchfield iarracht bhaach déanta go maithe Jack Kerwin agus é sin builte suasanis I get Jack agus he builte Fadan son le Paddy Whitty inis bhfuil sé siúda túr fence beo cuman na maithas ar sin agus sin sár faointe bhí híl. Sárthúlín ar fad agus a rís féchar an spás a chroigh siad. Ní féidir leat é sin eáil ón scálan an sin ach bhí spás olmhór os cór lína lán cool de Kilkenny agus tá tacticí agus an stratéis ag ibrú amach de Loch Garman faoi láthair. Se agus canna síocht fachta ar an gluiche lár na Pháirc ach go háirithe Josh Sheil inis té sé séir leis a bátasach déanta go mahanson I get Kilkenny agus sellh buitre nas I get Jack Doyle agus ó réitórágur Cluiche déanta son ar Jack Doyle agus deiscóráil inis do Kilkenny.
rinne Jack Doyle an bháthair fad chun an líro de bhócant agus an puc séar a bhócant faoi inis agus seans eile de Billy Drennan agus tá sé tábhaach inis mar tá cad é tá cuaig cúlín idir na fórna agus caiig Kilkenny an bearna leidú inis mar tá Loch Garman ag immert le féin bhaoí ní léon áras faoi sin agus tuigeann siad an córas buaithló immert agus tá siad ag crothú feibanna de Kilkenny leis an burt os cór na chúil agus tá sé anna saléir ón áit sin chun é eáil. Agus inis Billy Drennan chuir sé iirecht a bháin thar se trasnáin bhfuil le tarna iirecht siúlta thar se trasnáin aige tá agus Kilkenny inis teachta níar á dhéanamh cosún sa chluthe. Tá goachchan is ige Cian Burnigs ní bhéon éon muile siúd agus Cian Malloy aim sé ige an bátasa módíireach ige Cian Malloy seachan is chofhada le Paddy Witty fuair sé an puinte dénach do Loch Garman cadí anna sé an bátasa pas chasan sun go David Cantwell a fear a fuair a báide agus he túrfa íirecht eile a cha sinna me thar se trasná na bátasa achas tóla sa béidir go raibh David a cuioine bhar báide a bhí híl. Bhí sé gan dat agus pass glóver ó Paddy Witty agus féchar an sin cos céim yes agus bhí sé géirí chun an Cóla tá na passna ionta ag teacht ó Loch Garman an tamar fad. Tá agus Kilkenny inis a dul an únsaí agus deanta go maithan sanna ige Billy Drennan chuir sé puc sé cúpla nómatógan sin pas glóte machchan sun chofada le Jack Doyle a túr fence beag agus é sin seolta thar se trasnánaige agus há ort chluthe inis gona bhí híl. Yeah, tá sé rás ar fad agus féchar sin ó Billy Drennan pas Cluiche amach de Jack Doyle agus thar an trasnán. So tá Kilkenny fósa clé cé nach bhfuil siad ag immert rómha. Se go díireach agus Billy Reid is sanna glannas was a slitar a leblacáilta sanna cha fósa dáin chun cín an sun ach Dylan Whelan take chasna éid agus beag puck slasha an so dó Loch Garman nach deanta go maithe Billy Reid an sun tá sé saidúireach leis agus tamáint leis chun cín a gcónaí agus inis sé le cholaí ar chlé David Cad a thugad chasna chun an puck slasa so hógan agus béidir go tógad na miróí reisbeag so mar tá luas díomhar leis a cluthe so a slitar amach ó taobh na Pháirc ach dráthíar ach cartó David Cad ní hastóga go bheith fioch international sin agus inis Dennis Walsh an dát na miróir Lár Pháirc ó dúnam gáin agus an dát Countess na skillna is deocra is tócha bhí híl sochlathe an puck slasa. Agus tarlín sin an tamar fad na himróí go léir. Fíocha seocha leis seolta seachaide a Jonah Carnóige agus teanta go maithaá Billy Drennan a fíochar sin cehar a chosantóirí Loch Garman timppla an láántaach heil scalinn teachtain mach leis sin agus a ríis a buite naisian sanna ige Loch Garman an bátasá David Cad ach tá a lán de himiróí Loch Garman na tachtí ar a gcónaí nuair bhíon puck leis an úpuck sé an do Kilkenny agus Andy Jacker ar san sellbháiltar slitar stig. Se tá sé ag taistil siar an tamar fad agus níl siad ag tuairt éon spás do Kilkenny agus ag crothú spás dóibh féin I meas na tosathe. Se agus inis a módíireach á gútáid ige Loch Garman cha sin glantamach inis ige Kilkenny agus head sunna dólar an únsaí é sin builteisteach Joe an cúne an so. Agus Drennan inis cadí anna sé leis pas glóte san chomfada le Liam Moore do chun cín a choríis Liam bhí iireachta ige ar bháide níos luha a cha sin plábháilt an sunna ige Cian Byrne tábháid fris go má agus seochún inis Loch Garman agus head sunna dólar an únsaí pas glóte ó Luke Cavan an sun go David Cad an módíireach inis ó David Skimmy designish of Winter Córála ige Loch Garman, AJ Redmond, Chief Winter Godisa, Sheer Chofada le Richie Lawler ní léon scór Godisa fachta ige Lántasach Loch Garman agus ní raigan na iireachtain Harris a trasnáin tí iireacht ar fórílan tunach deis scórálaúnta choríis ige Kilkenny agus deis ar bháide. Yeah, deis ionach an sin ag Liam Moore ach níor hiic sé an auma bhí auma ige Choné a ardú ach níor dhearna sé in haring sé ar an talamh ar an drochúr ní raibh an teangháil mac golóir agus bhí sé éasca glóir sa deir do Cian Byrne ach look nuair bhíonn tú óg nuair bhíonn tú beagání nuair bhí tarlín sé na cluichí sínseo comá so níl sé bunathe go hiileas go thomláin go bhfuil sé óg tarlín sé an tamar fad comá. Se sin builte machnis le ige Aidan Tallis se sin builte Joe Jack Doyle ach se le bhuaite sanna ige Cian Malloy fear gimmert nútáil ar fada Loch Garman's Calís déanta ar siúd nó go sé thar sé taobh líne. Puck séir beidir gur caiise an líród an sin agus sean ag Billy Drennan a ríis chun
chun an barna leidú agus má ein sé seo nílach chúl idir na fórna cail Kilkenny gá seans don cúl comá so cé nach bhfuil Kilkenny ag immert rómha tá siad fós sa cluiche agus caiig Loch Garman a bheith cuairmach lei sin. Se agus an slua méadú sá leis a barca Chrócaigh. Agus seachún inis Billy Drennan a túrt fans beag bhfuil cuman na maithasa sé níle sinna methe fóríl an carú ar cura fóríl an son ige Kilkenny siciad lean so agus mar sin fanan scór mar a bhí chead a faointe idir na fórne. Cian Byrne inis leis a puck amach ten sé jo an Clíháin cé bhuaigh selle ver a slitter an so. Agus sin deartta go maithe sanna captain na fórna Richie Lawler a tacha amachchan son chun selle bh bhuachtan deach míá leis deire agus puck slasa inis brunta ar Kilkenny agus inis iad sanna fás isteach níos a bhús a chluithe le cúpla neomata nuas. Piers Blanchfield tacha teasta chun a seo thugant. Agus íarachta bhad níos a bhar ó fíorsa bátasach sin builte isteach san nach fíoch hán ó ríseach cían malái ag gimmert nútáil ar fad passan san go Jack Kerwin módíirecha go Jack Loch Garman ar an ún sí a cha léite go maithan san a gan lechúlaí ar yes Peter McDonald ar sin. Slitar smachta go ar a darí iireacht. Sa sin builte suas ó ríseach a bhar sa Dylan Whelan agus cad an ré tóirrán so go Cluiche dénta go Dylan a bheith. Cap mé gur bhuaigh Dylan Whelan an líróid sin agus an sin hit sé ar an talamh le Billy Drennan bhhaithlam é sin a eáil a rís cap mé go bhuaigh Dylan é sin glán san éir bhuaigh sé. Se agus má Harrogéine Stofa go bheith Billy Drennan. Just bhí Billy Drennan beagán íon ród dhéanach agus an sin a tharraing sé an lámh Dylan Whelan agus in íag sin bhí an bhirrtaá ar an talamh cúlí na Kilkenny. Se agus sin fachta go Billy Drennan agus siúd a bhuaig an saorchiig. Beidir agus siúd a bhuaig sin agus aber immert an ag licuig agus seachún Kilkenny inis agus iad sanna dullar an únsí Coleman ó súla bháinil go leor an slitar feiceig siúd pas Chasnan son chofada le Drennan inis chomach le Timmy Clifford chofada le Jack Doyle le túrfrans beag agus sin cóimmert úntach idir na tosa agus críoch úntach san ó Jack Doyle a bhí híl. Sin é an rud an cóimmert bhí siad sásta golóir chun pas ceart a thug don duine in áit níos fearr an tamar fad agus críoch glóver ó Jack Doyle. Frab sé an líróid ag an am ceart sa cúne agus tá Kilkenny ar ais sa clé seo. Se agus níor bheith muile san ar Cian Byrne tógan jump puck amach agus Richie Lawler a túrfans beag tá sé sin seolta ar fóríl igen darí iirecht seolta ar fóríl ige Richie Lawler sa chiad lean so agus an carú iirecht an son ach a rís báidead an sco san a bhí hí leach sé an cóimmert agus aber anna chóra sin das na leadna agus a gráidir fálamón rá iirecht a chur Mionúr ar fóríl bíidir sásta fnachcaí go ducach deis níos a bhar an báta san. Gan dáta dálam siad a ribh sin agus thug siad an pas ionach do Jack Doyle agus caiigh sé sin a dhéana a bhí rihan cléir. Caiigh tú an líróid a thuirt don na himróirí san áit céin an tamar fad. David Cantwell inis agus an rid carta de héananas a lán cúlaí William Halpin agus cé bhuaigh go cogadh an báta an na chlibbert cartach deanta go maithe sanna go Halpin. Sé taachtamach inis leis Kilkenny agus a tasa son chofada le Dennis Walsh inis a bhil is clitar swat an Pháirc agus é dírig Liam Moore a ghaimsúach deanta go maithe son ag Kyle Scanlon leis a tasláibh a chofada le Cian Malloy fear gimmert nútáil ar fadan sod de Loch Garman agus buile díanach fachtan son ag Cian ach sin sár oberhaig siúd agus pasclóir a tucahhaig ag agus an chalí an puck sé ar buitan son ag do Loch Garman. Fór cín buile olmhór an sin ag teacht amach leis an líróid thug sé an pas agus an sin tháinig Timmy Clifford is deach go cruú ar fad agus tá cín í driblóid agus tásúlagam go méid sé cearcolóir leanúnta raig mar is léir go bhfuil sé gur imród an céad scótha sehé agus tá ceanar é sehé comá tá sé gimmert thbár. Tá ní leondáid fí san agus cosantóirí Loch Garman a gimmert
nó tála fad leis agus an gjaamúáir san go bhfuil se dábalta déanamh go leis go speisialta deilin huiilin as bhí ceanna ag san cúpla nómtá hin inis bheas an réitóir go raibh sé tréis Chlíche anamh ní dólamsa go raibh sé ach gan dát is frisúna sin ará sin seasta sa thuas mar níl mí cho congrach san agus féile na head a dhéiscint ar is gáháin a cuman na hasan san ar céan maláid siúd seasta nádarí sin is agus a poxéir agus AJ Redmond take an slíomhfad amach chuna seo thugant agus be sé seo cuioineh ar pointin so sin na tanna le hamatí nómat nó mar sin le dul agus AJ Chiefhaointe go dtí sa fachtaige AJ a sin buailte fadaige AJ bhfuil sé sin seolta thar sé trasnáin creadnú ná cléide tá poxéir don sco a bhíl. Ionta gar fad connic mé AJ rih an cléthe cleachta ón áit céine agus ribh sé an rud céine agus sinne an fá déanaan cleachta mástruach. Dinan ní le dát bhí son agus tá AJ ina bháiste das na pocan na séire son a chaise buite national sáin is ige Jack Kerwin a dul chasan na Pháirc agus Richie Lawler go leor don slitar feice ige siú go dísa a sin builte suas ige cho fada le Josh Sheen buile do bhil fachta ige Josh ach lemará ige deir réitóir agus éis le Loch Lanta na cuitan sa agus iad brasásta leis an nimmer son agus deir réitóir inis gfuil numach cos céim na tócair Dennis Walsh so bhí sé déanaar fearó Loch Garman is lo atá sé déanaar a Cluiche a beidir gur cinenne ceart. Cinenne ceart an sin rinne Dennis Walsh anna bhathair fad mar bhí sé ggéirigh just na himróí as Loch Garman a theachantach ní raibh sé an ann chun an líród a chur ar an chomáin I rihan tíasa sin ach sár chosan ar fad ón dáhéamh go dtí seo agus sílam go bhfuil is léir go bhfuil sé cé chothram is atá sé agus go bhfuil féinmhaoiní níos mó féinmhaoiní ag Kilkenny ag teach tar éis an chúil sin comá. Se AJ Redmond for sé ceann cúpla neoma dóhéin agus bhfuil sí sin seolta thar sé trasnáin tá sin puinte ibre cúig do AJ trónóna inmh sa chéad le agus níos bearna do gáfuointe idir na fórne agus sin na tanna le hama. Aidan Tallis in is a módíach á gúsáide ige siúd a trónónar fadach deanta go maithad sanna ige Luke Kavanagh a sin builte síos aige ach céá take amach leis seach Billy Reid agus spiáile Billy Reid a tmáint chun cínas á sé coiste in inis go méid nóma a bháin de anbhreise an sa chiad le agus Loch Garman in is sellver a clitar cos son agus ige David Codd in is pas isteach sa chúna an son agus Díra gabne scéal Paddy Whitty a ghaimsúach ní Paddy Alberton stitar san na smachtú agus fachtar leis aige Peter McDonald a módíach pas glóte seolta isteach an son aige cho fada le Liam Moore pís skillálan an son ó Liam chun chuoinnig inis obair feinach watha son agus fachtar leis son inis aige Pierce Blanchfield puinte bháin fachta aige Pierce go dísa íarachta sáinis tití sin is tuige méal a bháide ach deanta go maithe son aige Cian Byrne agus teachtamach leis a clitar ach caiilte son aige Cian agus bhain sé 9 sé níl uachal mar tá sé ábalt an clitar a bhuacht international sa agus buile sé sin amach a Joan ta bhlíine go gandan tá son le Cian ach seachún inis Loch Garman iad gáfuointe chun cín mar bhí rábig nóma tá bhreise an sa deanta go maithe son aige láchúlaí chun chuinnig William Halpin agus chiad leat an sco imar aige siúd passamach go Peter McDonald chin sé sin siar go dtíon Mádóir Aidan Tallis an módíach aige Aidan mar a bhí ag tús a chluthe agus leislí tíad a chluthe agus i Joe deile le ha módíach a gúsáide aige siúd ach buile do bhil an fachta aige Pierce Blanchfield ach ní chun sé sin do bhile builinn sé slitar san isteach deanta go maithe aige Dylan Whelan fear eile haige mar anmhad Loch Garman Salína láchúil trónón inmh a sin builte amach aige Sdéarga Timlór Lord Porkin, Luke Kavanagh agus an slitar fachta aige Luke inis agus siúd inis a dullar ruthar tin sé chasan na Pháirc báta sin pasáil in seach sa chúnin son ach léite go maithe aige Peter McDonald in na 9 séad a bhí an sunda Kilkenny agus buite suas aige cho fada le Pierce Blanchfield inis ach drohíireacht an son ó Blanchfield agus céá teachtamach leis bhóta bháin eile Cian Malloy ag gimmert nútála an son do Loch Garman agus túirt fence cruach an son agus má tá puinte aige fear a bháin tá sé puinte aige Cian Malloy bheas is héin go raich sé sin Harris an taimhlí Harris a trasnáin anna dhearach a cheáir sonistí ige Aidan Tallis. Sá immertó Cian Malloy ag brise amach de Loch Garman an sin agus bhí an drochúir ní raibh sé a críoch nó íireacht ionach a bheit hé ach rinne Aidan Tallis anna bháil leis an líród ag teachtasteach agus foul eile déanta ag David Cantwell an sin agus puc amach puc séir de Kilkenny. Se an puc amach á Hoganton son inis ige Aidan Tallis ach tíimi de son go bhfuil an réitóir sásta go bhfuil an ámar fad
Richard and so Sichiad last Kademar Hiadla a ta again and so and da in the Gimmert Nutala or fad and he had void fact to get Loch Garman o David Cantwell Jack Doyle void o Kilkenny and son Joe Dede and Hiadla she had Loch Garman to talk on Keen ex Magan and Chamarsha Bohashad son unhealed Craoladh Mionúr line den Giador Domhnaigh go hochtá Cúig Cíobháin the son the forna dul Tráchtaireacht Loch Garman Joss leis an slí go bhfuil an chluiche sa a dul go dísa mar bhí sa rán na cnéalacha nútála fad an sa a barca Chrócaigh níl an ghaeláid ní le ghaenéach arán tas agus brothal an tára builtilin an sa agus Cíobháin the sa leham a builtilin siad Loch Garman na háchan cín AJ Redmond the Gimmert nútála siúd chuig faointe fachtaige siúd go dís an bádige David Cantwell Paddy Whitty leis an trod ach an scór an sog le hama Loch Garman a hen na seacht Cill Chainnigh a hen na cúig agus Raimi Cheese agus Cíobháin the sahanis an scór an son le hama Loch Garman a hen na seacht Cill Chainnigh a hen na cúig agus inis gandát ní héis an tenchluthe a bheith BEO an sa lehan nach YouTube Sport TG cahar téise chluiche sa bheith chluiche canis Joe McDonough an ERV agus cúnta Laighean agus gandát an chluiche san beis sin siúil an sa a fechon a dó agus sé cuáin ó Pháirc a bheith a Tráchtaireacht an son agus gandát Champini an chluiche san beis son a gimmert a Craoladh sin sir lein a bblion se chuún an ERV blian nútála fad imrecha san go dtí sa Laighean leis Chnokiad son hís a barc a sin de stack cúpla seachtain ó hin for der láb an uachtar a chéirí son agus be chluiche dunsca siúil an son trónóna inmh ach Cíobháin an son an chluiche mar atá gin an sa Loch Garman chun cína gcónaí hena seacht le hena cúiad a gimmert go má gus speisialta na cosantóirí Dylan Whelan an son ibre dó lán chulaí ar dheis tá sé sin i gimmert nútála fad cían maláí leis an son na fearrtá ar nachslaat i lár slí agus canaracht agus máisteacht a geisiúd ar an líne le chúlan son do Cill Chainnigh a gamla scéal do Loch Garman ach an son do Cill Chainnigh Billy Drennan an son na stig típach sé aim sé geisiúd ach an báid son ó Jack Doyle agus bhí háéise Báide Sichiad le Liam Moore ach gandát lá lagíireacht ó Liam agus bhí na hiireachtaí a chur séisteach a bhd rólaga son Cianburn i báide an báide an son do Loch Garman agus bhí sé siúd ábalta an dásábháil san na dhéanamh ach beag Loch Garman drásásta leis a slí bhil sé san séis immert go dísa sa chluiche gandát nuair bhí an dáireann sa á dhéacht le chéile a máta a dó don Graibh sa fuair Cill Chainnigh an ceann an láimh an uachtar Loch Garman Chi a Chidiag a bhí agus an lá san dó a cúdiag I gceall Loch Garman mar sin sé sin léadithe a chláras ar scór san nachfuil fecht idir na fórne an so iad chom ar fuad na páirce ar fad ach mar a bhí sa rá siad Loch Garman na táchan cín an tug le hama achas a réigen é ráfuointe an son fachtaige AJ Redmond a Joe Dede an chiad le rápach sé ar ceannacha son lastig don le le féin is socha go raibh sé beidir chuig slaat nó sé slaat lastig don le le féin a fioch go raibh an tógánach beá ábalta an slitar son a cheola Harris an trasná an fuair sé pointéile díra chur mis le hama agus bin chun gamcéal chun Loch Garman a chur chun cín hena seacht mar a ví rá ar chlár scóir ar gceall Loch Garman hena cúig I gceith Cill Chainnigh ar chaimí tíos chúta inis ó sin I gceann Daobhlíne. Gurv Mahagat, Connell, half-time in the Electric Ireland Leinster minor hurling final. Wexford lead by 2, 1-7 to 1-5. And Michael Rice, I think it's fair to say it's been a bit of a belter so far. It's an absolute belter of a match, yeah, very enjoyable. And just to see, I suppose, Wexford trying to create that space in the full forward line, playing with two inside, and how they're playing the ball down the wings and really creating trouble for the Kilkenny full back line, certainly in the first maybe 15-20 minutes. But Kilkenny, in fairness, have stuck at it, missed a few chances early on, but got a great goal then as well. Both teams have got fabulous goals due to probably players giving the ball to the man in the best position, passes at the right time there for David Redmond, and also then for at the other end Jack Doyle for Kilkenny. You could even see it with the scores that were got by both teams, how good these kids are on the ball, and you do have to remind yourself they're under 17, they are kids. Yeah, there's some fabulous performers there and the skill level is unreal, and to think that they're, I suppose, you look, both sets of management teams are trying to put a certain maybe tactics or strategies in place, and the players are fulfilling that role excellently. And see Cian Malloy bursting out with balls for Wexford, Pháirc Moylan with Kilkenny. It is really fantastic display by both teams. And what a goal by Wexford as well, so well taken, so well worked. Yeah, it was incredible. Just I mean, you're talking about Richie Lawler coming through with an unbelievable run, and actually David Cantwell, I said sorry David Redmond earlier, but then the pass, he just delayed the pass enough to draw the Kilkenny backs in. Beautiful weighted hand
hand pass, and it was a fantastic finish, no chance. Well, no one will blame you for saying David Redmond, because as well as being a former Wexford hurler, he is part of the selection panel, and his stamp is all over this team, isn't it? Wexford ahead at the break, but this is Kilkenny, and we all know you just don't write them off. And they especially grew into it, didn't they? It took them a while to start. They did grow into it, and that's why I'd be delighted from a Kilkenny's perspective that they stuck at it. They missed a few chances, but still the confidence was there to stay going. Jack Doyle's goal showed that confidence, didn't it? Yeah, and it was the decision making which I loved. It was Timmy Clifford could have maybe popped over a point himself or went for a goal, but again it was the pass outside, and probably that comes down to great players, but also the management team that are probably drilling that home to the players week on week. We're seeing out there today that it's just instinctive, isn't it? Guys are sent out and let play. They're not overburdened with tactics. Yeah, I think that's the important thing, especially at this age group. I've already said there are strategies in place, but the players have to perform and have the skill level. You can tell a lad to go left or go right, but you can't do that on a big stage in Croke Park. You have to trust them and let them out and play, and the players are doing that on both sides. The heat is stifling here in Croke Park, so that might play a part in the second half. That might have a bearing. Yeah, it's funny, like I was up in the commentary box, didn't feel as warm at all up there as you'd imagine, but when you come down pitch side you can really see the difference, and it's only going to get hotter and hotter with the crowds coming in, and it's going to be a great few matches ahead of us as well. I think we're in for a belter of a second half, just like we got in the first half. Yeah, I think so, because neither team is given an inch. You can see there's a few tough challenges going in. These lads are only 16, 17, but they're strong, they're up for the battle, and look, this is the biggest match of their lives, and they're absolutely determined to stick at it, and I don't think you'll see either team dying now. Wexford, as well as being good in attack, have been very strong defensively as well. I know Kilkenny have got scores, that's what Kilkenny do, but Wexford have been good at the back. Yeah, absolutely. I mentioned them already there. Cian Malloy at centre back, Kyle Scanlon, and also in the corner Dylan Whelan. He was unfortunate there, he made a great catch, and it ended up being a free into Kilkenny, but you can see they're very good in the air, Wexford, and no doubt I'm sure they've worked on that. You can see, as you've mentioned, David Redmond there, John Conran supporting the management team as well, so they have great knowledge there, there's no doubt about that. And I think traditionally we would have, I suppose it's been said about Kilkenny teams being strong in the air, and you can see that Wexford are absolutely matching that. Well, it's half time in the Electric Ireland Leinster minor hurling final, and Wexford lead by 2. We'll get back to this game in just a second. Yeah. But the Joe McDonagh Cup final is coming up a little bit later. It's live here, Laois against Westmeath. Your old teammate Eddie Brennan in charge of Laois. When you played with him, did you see that kind of coaching mentality in him? Did you always think he was going to go on to be a manager? Yeah, I think so. What I saw about him was that he thought about the game, and he was, as everyone could see, he was a very clever hurler, but it was more than just that you could see that he was taking in the knowledge, that when he was in the dressing room, he was if Brian Cody was talking to him, he was listening, and he was taking all that knowledge in, and it's no real surprise. I mean, he was never shy to stand up maybe and say a few words when it was needed either, and that's important. You can't just go into a dressing room as a manager and be a meek kind of individual. I'd be shocked if there was anyone in that dressing room not listening to Brian Cody. You'd be too afraid not to. Yeah, you had to keep your ears open, all right, and if you didn't, you might be sitting up behind him here. That's the problem. But yeah, sure, look, there was great knowledge to be garnered, not only from Brian but from other players around that. I know myself going in there as a young lad and coming into a dressing room that had Peter Barry and DJ Carey just finishing their careers, the likes of Henry Shefflin, Michael Cavan and Derek Ling. So there's huge knowledge in the dressing room, and often as is the case, you will learn from as much from the players around you. And we've often had discussions on team buses, either coming up to Croke Park or going home, about how we would have handled something differently or how we would like to handle something. A few funny ones along the way, but I won't get into them either. But maybe Tommy Welch talking about taking shortcuts when he was marking very quick players. Just before I let you go, Michael, and release you back up to the 7th floor for second half commentary, what would your advice be to the Wexford team and the Kilkenny team going into the second half of this game with Wexford leading by 2? Well, look, both teams have missed their chances, so I would probably advise both teams just to settle themselves a little. Now, it's not that easy because you can see, especially with Wexford, they got the numbers back there and it was very hard to create those chances. Just to settle themselves when they have that chance. Lee Moore, unfortunately, kind of pulled on a ball when he had more time, but that'll come. Like, I mean, even at half time, I'm sure that'll be said to him, just relax a small bit. But you can see Wexford, I would say, continue playing your lines. They're playing 2 in the full forward line and they're breaking out to the wings, and it's been successful for the most part. Kilkenny, on the other hand, I would say maybe just a little clever with the ball sent in. We've sent in a few high balls. Wexford have mopped that up. Maybe it's a bit more of a passing game. I know it's not Kilkenny's style, but a few maybe shorter passes here in the half forward line midfield might create something. Michael, for now, thank you very much. Let's hope the second half is as good as the first. Wexford by 2 at the break in the Electric Ireland Leinster minor hurling final. It's time to head back to the 7th floor in our commentary position. Connell is on the microphone.
Gur míle maigad ó sin agus mar bhí ó sin ará be mi de súla go méid an dara le chomá cíanna leis an giad le beidir nach fuil scór na ard fachtaige ceachtardas na fórna hena seachtar chlár a scór I gceall Loch Garman hena cúgaigh a Cill Chainnigh ach tá stíle mána an dá ar an nútála ar fad agus na cosantóirí go mór chun cín ach sean jamú ard go mreálinn a fad a bheith fiachan deir agus Dylan Whelan ifre dód a Loch Garman a breá ábalta eisiní anmh cían maláí leis roibh siúd agus tá luasacha Richie Lawler cé nach bhfuil éon scór fachtaige Richie go díosas chluthe do Loch Garman captain na fórna gan tá luasaige be siúd a Chrócaigh an seans de David Cantwell bháidean son ach cíimiad is anis Cill Chainnigh teachtamachchan son Tristan Roach agus an ábhar ar fad le déanamh son mar go bhfuil son ráfuinte leistíir cíimiad son Peter McDonald in na hánta golóir don slitar feice son ige Peter go díosa sa chiad le me go túnchar cíanna ige an dara le an so Bertica son a dulchan cainte le chéile ach mar a vís ará nuair bhíon dáirann san áíochant le chéile ag tús an chomórta sa abáta dó bead Cill Chainnigh a fuair an láimh an uachtar an son ar a tíag le dó a cúdiag agus gan dát ní he seo an tenchlaithe a bheith againn an so a gcuibh leathnach YouTube Sport TG ceir ára gan dát aige Electric Ireland in the sa de cléthe canis Joe McDonough ar siúl cúnta an BEO íochant le cúnta Laighean so Loch Garman na teachtamach an Pháirc an son bhí mar fiachantar Timmy Clifford an son ó Cill Chainnigh is gan dát is pass ó Timmy a chuig isteach a lá le Jack Doyle is son a tháinig an báide Richie Lawler captain na fórne mar bhí ará ní léon scór go dtí sa fachtaige Richie ach tá túnchar an na bhór aige ar a chluthe háíireacht seolta ar fóríige gan dát chead íireachta tá seolta ar fórí I gceall Loch Garman an son sa chiad le agus tá an méid cíanna déanta a chur ar fórí an son aige Cill Chainnigh ach sin olbhanis chun tús a chur leis an gluthe agus he sin cateisteach a gin réitóir agus Andy Hickeynis a dí ar gin sellbháilte slitar agus he fachtaige Coleman ó Súlaháin inis ní Coleman ciún go díosa suchlathe agus he sin fachtar leis son aige David Caddy agus seochún inis Loch Garman a dul ar an úntaí sin pas glóteisteach son chomhfada le David Cantwell a fear fuair a báide ach cosin bhahan son ó Billy Reid a buileann slitar son a Joe Coleman ó Súlaháin ach fachtar leis son aige David Gimmertana bhar fad Jack Kerwin an slitar fachtaige siúd agus á heolaisteach a Joe Richie Lawler agus an chuimhlinn cartaidir an lántasach agus an lán take agus sé Cill Chainnigh a hagan amach leis an slitar an báutasa agus é sin builta suas na Pháirce déanta go maithe aige Kyle Scallon na son agus teachta gáir tá David Whelan ach bhíocha seo agus sin neartan son ó Scallon plesca do bháil an tucaige an son do Timmy Clifford ach fós féin tá an sellh buite ar náis aige Cill Chainnigh agus a fachta níos aige Dennis Walsh a tóid fans beag tá seanna adamach ó máide bhfuil sé sin seolta thar sa trasnáin níl sé aige Dennis Walsh fanan an scór mar a bhí ach sin buile do bháil son ó Kyle Scanlon do Timmy Clifford a bhí híl. Yeah, Gúlan bhí sé ach cé có láidir tá Kyle Scanlon ar aus ar fad agus uanta rinne tú darmid go bhfuil siad óg le go bhfuil siad níl siad ach seach mína déag díos. Se hís tíidir chun ará se choláidir san na Ceannais cad a bheith sé cé choláidir sa bheith sé I g an cúpla bliana nach fiocha son a réitóirrá bhfuil Dylan Whelan sé Chalíise anmh an son ar Billy Drennan agus an chiad deis scórála an so aige Cill Chainnigh agus deise chuis an bearna a laidú go an scór a bháin tíofaointe go díosa fachtaige Billy Bá fásúil go me sé ábalta é seo a cheola thar sa trasnáin díire chus scór an dápola agus é sin déantaige Billy Drennan agus inis sin nach pointear in na bhórna bhí híl. Yeah, rís Cill Chainnigh ag fós a cluiche fós I deangháil agus Loch Garman ag teachtamach agus an féidir lo an bearna a bhéadú a rís. Se agus déanta go maithe son ag Dylan O'Neill a teabhar leis chun cí nach sár chosint son ó Peter McDonald agus déanta anna bhahan son aige agus seochún inis Cill Chainnigh agus deise go sundal ar an tréthúntaíach an slitar fácan na déagan son aige Liam Moore a fachtaige ar an dara íireacht túir do chosantóirí Loch Garman timpeall ach fós a dul chun cí agus a pass seoltamach an son aige agus deiscóráil in éile tá aige Cill Chainnigh agus aige an fear a fuair a báide Jack Doyle ach droch fast an son ó Jack Doyle agus léite go maith aige Dylan Whelan ar sin agus seochún inis Loch Garman agus sellbheidir slitar an son aige Josh teasna go Paddy Whitty fuair Paddy pointe sa chiad le a sin seoltaisteach aige go dtíon fear a fuair hen sa chiad le David Cantwell an cumán caiilteige agus I ddíireacht an builte le na bhróig aige ach bhí Andy Hickey os a ggóir amach an son
ach cíimiad is an cosint a bhí an son níos lóthain son ó Chluiche. Yeah, Peter MacDonald a rís agus le flick ionach an sin bhris sé amach agus fiocht sé suas an líród. Now tá Peter ag gimmert mar fearr sa bhreis an sin agus tá sé ag gimmert tharbár go dtí seo agus tá sé tábhacht an uair go háirithe dúramar sa céad leat go raibh Loch Garman ag déanamh go maith ag déanamh rúthar éonar i dro Kilkenny ach rinne Peter MacDonald tharbár an sin chuné stoppa agus rinne sé an rud céine le David Cantwell ag teachtasteach gan cumán ach leis an líród. Seag tug séir tócha an son inis ige éan talas a módíireach a gceisiú na chléir fada agus leis an tiitistic i mí le bháide ach céá hir an bhálta bháin eile cían má láid ach chama héanaar á gúilm anna hóca leis an tuimirósa a gimmart nótáil ar fad tasamachchas san go Luke Kavanagh Paddy Whitty inis Gandát Loch Garman a chun cí na gcónaí ach an sanna deir réiteúir Cluiche an sanna ge Paddy go gaise líróid a bátasa agus deiscórála eileann sa inis de Billy Drennan a bhíl. Yeah, deis eile de Billy agus bhí Paddy ag déanamh go maith leis an líród ach ar an ceann sin hit a chamán as a lámh nílam róchinte go nearna sé ar a stúm féin ach seans eile de Billy agus seo beidir go bhfuil sé sin nílam róchinte go bhfuil sé seo an cúigú puck séir ó Billy agus tá Kilkenny fós sa cléthe de thoras sin agus tá siad ar cóscóir agus beag na ránóirí go léir ó Kilkenny sás a glóir lei sin. Be siad snéan tús a bhí watha tús an dara le an sag sin cúgú pínta fachta ge Billy Drennan go dísa sa chluthe a píntála go má head a methe garid leis about so go fada le Kyle Scallon an módíra chaúsáide ge Kylan sa hinis agus céhfu ag sellibh a slitar about agus Richie Lawler hí an wasatá gan bharsa le fiscin sa chiad le tá sé le fiscin sa bhar sa dara le leis a tamáin chu cí a túr fe bháide a sin réig an na methe ar fóraí le nobar chruig deantaige agus míá cartan sa le Richie. Well, Aontas na Naontas gur chail sé an sean sin rinne sé tharbár chun an seans a crothú dó féin ar dús agus an sin ceap méid go méid sé chur an líród is teach sa cúil is teach sa angach ach chail sé an seans cosúla Kilkenny seans nó gó sa céad le agus anis chail Richie Lawler seans comá. Se chail sé seanúntacha san an obair chruig deantaige slí go chlána sé steachn san nuas as cú ach an csiach ní raibh sé sin nuas an obair chruig íon seach fiocha sanis tá deisige Kilkenny dul chun cín sa chluhansa Billy Drennan take amach ach beag an tug séir sa anna dhechar ar fada builte leis a daobh líne cín si san na bretach san Chóir na gaotha agus neartú ábhrín an sa dara le Billy rá faointe fachtaige sa dara le chuig faointe go dísa sa chluthe a sin builte stachaige bhfuil cuman na maithasa ar sin agus níle déir an muir cú lei sin i methir fóraíl a chu réiteoirí is chu stop leis a pucamach tappagan san. Seans an dhechar ar fad Billy an sin ó Ilan Géir 65 méadar ón chuas ó ní raibh sé éasca. Ní raibh ní le dát fhí sin agus a pucamach garid tócha fada le Cian Malloy is Cian Malloy i ddírig Richie Lawler a ghaimsú agus Richie aimseige agus ní féidir éon spás úirt an bharsa mar ní bhíonn sé sin na cuioineh ar feiceile a bhar bádaí a ghaimsú a sin seolta teasnan sunnaige ach sár blocáil an bhálta bháin eile ó Kilkenny agus tagan an lán cúlaí William Halpin amach leis a choáil deantan sunnar William Shelliver is slitter Kailte agus nish de scórála fachtar nash I get Loch Garman agus Josh Sheelan ish a Taman Temple ga Josh Ashin ní ina deire réiteóir agus Kilkenny teachtamach leis agus na fórne chó scóran sahanis agus Kilkenny dollar an únsaí Pierce Blanchfield pointe bhaint sa chéad le cadí anna sé leis a slitter abáta ach deire réiteóir go gaise an báta son agus puck sé ar amach a bheith an do Loch Garman. Yeah, and Rud Céna Harla the Pierce and Shin the Paddy Whitty cúpla nó méide sin bhí sé ar rúthar ionach an sin ach féach ar a chamán chail sé chamán sa dúchan an sin sa tackle agus seansaigh Loch Garman arís ag dul ar ionsaí. Se agus feargúlim sean na hóca le Cian Malloy am le scéal a tógan te seo agus tit sí seáistigh mí na Carnóige céóige setar sin agus sin anna hábháil go Johnson ige éan talas nadidir cé go díire a bhfuil a chumán na gcuineh slitar ach bhí an bádóir an na rúiseach mar nacha sin go dtí go raibh se anna dhéanach ar fad agus sábháiltan sco agus inis seo chun Kilkenny agus deiscórála ige Liam Moore chail se machar gáis sa chéad le ar bhádaí agus iirecht eile seolta ar fóraílige ach sábháilt úntach beidir ige éan talas is the Kilkenny níos luthe.
Sábháil iontaach ar fad chuig an tosathóir isteach agus chuir sé a chamáin suas agus teangháil iontaach agus thabháil iontaach ó Éideann Talas. Se go díadach agus déadach gomach bearna de tíofaointe idir na fórne marach gomach sí sin sábháilt an son ige idáin sa bháide a seachún inis Kilkenny agus dul ar núnsaí an bhálta bháin eile. Justin Moore na ddíarach David Cantwell a ghaimsú a sin buailte síos aige David Cantwell ach léite gomach aige Billy Reid ar sin Billy Shear an son agus an slitter san buailte suas na Pháirc inis agus Kilkenny agus spásan inis cosson agus an spásan aige Coleman O'Sullivan a third fence beag hí sa rágur sé ciún go dísa líoch sé sin rumsa raibh sé me Harris an trasnáin ach iarracht eile me her fóraí agus golóir cúpla iarracht cailte an sa aige Kilkenny sichiad leach cíimiid anna dí takeach an Pháirc i Diarmid Ó Laighean son. Cúpla seans na éimethe ar stréoid a Kilkenny le cúpla nóméad an nuas ag beag sé tábhaach ag deire an cléthe. Caiithúna seans na mar sin a thógant mar níl éon rud inar na fórna agus níl na scórna ag teach go héasca don dáireann mar tá na chosantóirí ag immert tharbár. Tá agus chána dtíach an Pháirc ag Loch Garman i bhir 60 ag Diarmid Ó Laighean agus i bhir 80 ag Conor Foley tactaisteach an áit i bhir 1 ag Dylan O'Neill agus Paddy Whitty agus seachún inis Loch Garman a dollar an únsaí agus Diarmid inis chéadúir go bur sé sin sellh ar is Twitter pass Chaslan na Pháirc ach dianta go manson aige Justin Moore an siar go Jack Kerwin bhain sí sin seolta Harris a trasnáin ag Jack Kerwin Paul agus Loch Garman a metheach an cín arís. Coolín iontaach níl sé éasca ó Lárna Párc an sin arís ag úsáid a ceann Justin Moore an pass glóbhar isteach de Jack Kerwin teangháil iontaach teangháil iontaach agus thar an trasnáin. Some Pocamach topic token son in get Aidan Talis a bulcha sheets. Never came about to go will Shelliver is slitter butcha get Cian Malahi and Ovachtosh identity galore were into Suckla has AJ Redmond, Neil Galore, the AJ Feckhagen and Sussa Darala, a shin butcha staka get AJ Agus, Warsha Puxer than Scott Sikiadla, a point on them on the point to go. On a point there, Fad, Coolín inspirádach don Loch Garman on Tavelina, Agus Sar scored the Loch Garman, Agus Tashi Go Coolín Contosig, Agus Tashi, and will Ain Ragra o Kilkenny Ganish. Just give me the so count the Emirori, Kilkenny Sheenton, son now the cake of Dida Town, Crócaigh or Chored. Peter McDonald there on Urlar and Talafinish, Agus Neil Cummin the Mahas again, better Gertig Shea a routine, Agus Niekan Shea Rochan Pordock Filaher. Ni in Cluiche Emir get Peter Gadisach. Give me the sub. Kilkenny Ganish Gandout agus bhí deis na scórálacha sanna bhí híl tí hín in íag chéile meher fóraí le san 10 Loch Garman suas gain seal gáfaint in íag chéile. Sinne an difríocht faoi láthair mar chail Kilkenny cúpla seansna agus thóga Loch Garman na seansna le Coolín iontacha a bheithiad agus béidir go méid Richie Mulrooney beagán ín búra faoi sin gur chail siad seans agus go bhfuil Peter McDonald sínta ar an talamh faoi láthair agus tá Peter McDonald mar dúirtú tá sé gimmert tharbár agus beag sé anna tábhacht go méid sé ceart go leor leanúnta raig. Agus tócha fiochandir chiad denóma dundar lean son Kilkenny beidir I gimmert ábhírín níos a bhar ná Loch Garman ach arís ní féad leat iarachtaí I cheola ar fóraíl agus duine semach go bhfuil hen dó trí car chuig sé iarach seolta ar fóraíl I gce Kilkenny suchlathe nó beidir 7 iarach gamla le scéal cheir iarach sa chiad le tí iarach sa dar le ach lean ófar raig leis an nimmerta níos agus Peter ábalta leanúnta raig agus é sin buailte suas an son agus deanta go maithaige David Cantwell a tatíar a Cairú na Cosantóí, Chaslan na Pháirc an son go AJ Redmond ach léite go maithan son go Jack Doyle ar a basan agus sciúntaach son Jack Doyle a me sé ábalta tríocha chuir leis a sciúntaach son níl agus sin an carú éireach ní go chéile chuir ar fóraí le Kilkenny. Rinne Jack ar aus ar fad leis na scilne ach ar an drochúir cail sé an seansa deire. Se agus he sin tócha go tapig an son ige Bodor Loch Garman Cian Byrne Liam Kavanagh an son ach déir réiteoir gur raibh Imiror Kilkenny an son Pierce Blanchfield Straka ar Ganzi an son Lou Kavanagh agus Puxéirnis a bheith ann do Loch Garman. Cíimiad a sohanis chasa leistig agus beidir gur sé sin bog go maithní cíimse gur raibh mórrán an son ach ní me an réiteoireach chnucamar sa chéad le cécho pointálas an fersa AJ Redmond Ilan Géad ach
Ní chuir sé anúntas ar in dheolach sé seo teasnach fíoch, tin sé garid an son, mar chnug sé go raibh spás an son a ge Luke Cavanagh gan éine nechar timppel ar sin, íocht le Luke an son a sinna meher fóríl, ach sin immert anna chialvar an son ó AJ Redmond. Yeah, anna Cluiche ar fad agus smuoineh maithe bahé ach an drochóir níor Craoladh Luke Cavanagh an seans. Cíimiad an son, Ian Byrne, takeisteach an áit Coleman ó Sullivan agus Coleman caithfar a raibh sé ciún go matron ón inniu ach tarlíonn sé sin spéisialta gan níos grúpa son cai sé tuiscin go siad hartad a sédaíag agus a seachtaíag agus is lá olbúir eáibh son a bheith barca Chrócaigh an sa agus gan dáta Loch Garman nílan creibh sa buitecha ó néideag a 8 cuaig agus bhaich sé na chéúr a ceart na mach sé dábalta a bhuachtaint an sa tránóna cuman na maithas a go dísa ach gan dá go leor lenimmert an sa agus pog sé brunta an son Cill Chainnigh agus take teasta chun é seo hógan tá Pháirc Moylan. Nú bhága sé siar déananig agus bhága sé síos do módúir Aidan Tallis. Agus chuirg Aidan é seo isteach an sa a míal na Carnóige a me sé dábalta an scór a ghaimsúhaig. Agus íirecht mór grí an son ó Aidan agus é sin a dul isteach cáid sí seo go sí sin Harris tá bhblionn a bheas hain go grab sí Harris níor dhéana déir na mór cúil agus tá na Chosington son i gceall Loch Garman agus cé á híar a gáúla ach AJ Redmond agus animmert bhaig siúd agus sin pas glóta machnis go Luke Cavanagh a buile an slitar isteach ísisiil an son agus é díarag Richie Lawler a ghaimsú agus deanta go maithe Richie an son ach berta chosantóirí Cill Chainnigh timppel ar Richie an son ach fós tá Richie a gobar Crócaigh an son agus obair fiaras deanta go Richie agus is slitar buite ar náisiige ní thug sé suas riamh agus sin pas Ciobháin an son agus é díarag Justin Moore na ghaimsú agus dámach sé sin fachta ge Justin bhí deisiúnta a géir bháide ach deanta go maithe inis i gceith Cill Chainnigh Liam Moore inis agus iad son a dul ar a freithúnsaí Rúthar á dhéanamh ige Liam an sa a socrú an slitar a túrt fence beag for sé grúpla dhearcht ar fóraí a chu duine ar hall a pointe landáltaige agus sin pointe don scó. Yeah, fair play de Liam mar dúirt tú Ciannach chail sé cúpla seans na godí seo agus land sé raig haspáin sé féin bhuiín agus coolín ionach de Cill Chainnigh. Cé go cúpla second ribh sin déach sé go bhfuil Cill Chainnigh í driblód a chail Loch Garman an seans. Se íon ní léon dát fhí son agus inis ní lech an barnas Lou idir na fórna pointe bháin agus inis bhfuil deisian sa ar bháide ge Cill Chainnigh agus Billy Drennan na túr fé bháide ach anmh leáil agus is tóna go beh cían má lá a bhí san hir fear atá ag gimmert nó tála do Loch Garman tá sé na héanaid an pas seolta séan san nach níla de scórála caiiltecha agus Andy Hickey inis a túr fan sprucha sin seolta Harris an trasnáin bhfuil níl déanta go mahansan i ge Cian Byrne idir dara íarach thug sé seansan san agus nach breán rud an óga bhuachil agus thug sé seansan san robar sé macha agus fan na scór mar a bhí a hana immerton san ó módúir. Yeah, Andy Hickey ní a Noel Hickey an sin agus deis ionach an sin bhúil sé an chúla an trasnáin agus rinne Cian Byrne ar out ar fad agus bhí sé sin an Laighean de Cill Chainnigh rinne Billy Drennan anna obair chun an líród a bhócant ach Harbar óna cosantóirí Loch Garman arís. Se agus cafarrág bhfuil na cosantóirí i gimmert nó tálar fada nuamh Timmy Clifford inis be siúd gandáta í hóla pass agus hioch arís Cian Byrne an son agus a bra muínach as a chud skillan an son thug sé síos an slitar an son fuair sé an dara íarachta a cha seolta thar sé taimhlína bhí sé déar canar fólaí an tunnadaí a ghaimsú. Ní raibh sé álta sin a dhéanamh is cíimiad a san banistóir Cill Chainnigh Richie Mulroney be sé dímách an son go bhfuil cúpla íarach seolta ar fórílacha ach fós níach pointear in na fórna bhí hí. Yeah, agus tá an aimseir ag astrú comá tá sé churbáistí faoi láthair feice míad na daoine ag dul don Clúdach inis na Nardán agus feice míad go méid sé beagáín ag na himráí ag sleanú de thuiri sin. Se agus cé cheapcha mar féin nómatóhin hí an aimse go hálinn ar fadan sa san ord chahar inmh an gríanana tainmh síos ach ní bhórgad beidir gansaí a chahabhart inis a pag slasa san tóca ige Dennis Walsh chuair a bháin eile Malay an son hir agus éonhar go ditan na slitar an son i míal stigad Joe na Carnóige tá sé ann chuna glána chuna bhhachtint chuna glána amach a builtas was na Pháirc a cha fachtar nasin son ige Peter McDonald ach bhíochar sin a ddéarga blokála san ó James Aylward a cha
bwlte stachan son get James to Cheshire stig mi all avoid agus with Descor Allinson Diata go get Cian Byrne Descor Allinson get Ian Byrne Duchan Chainnigh Untonadi ach Diata go get Cian Byrne Bodor Loch Garman a sin bwlte mach Anna Yamoon son of Pháirc Moylan a third fence joke which sin Scholt the Harris Trasnon agus sin Irecht Ellis Scholt Fóril Domhnaigh na hireachtaí so Scholt the Harris Trasnon get Chainnigh Vedis Chluiche Yeah, tá umracha seansanna ag dullar stréad a Chilcinnig faoi láthair agus Laighean de Ian Byrne Haring sé an líród agus rinne Cian Byrne ar aus chun é a stoppa ní raibh sé éasca mar bhí sé ag trabo áit go háit ach bhí sé anna compórdaach ar an líród. Ja, se chumach an dáthúil ar clitar about is up. Imirt bhádúir óg Loch Garman agus seachún an tonadaí leis Diarmid ó Luide ó Líri ó bhile san chun cí nach bhíocha seo McDonald cé go raibh se gorta cúpla nómatóin tá sé ábalta leanúnta ra agus gimirt go mad a Chilchainnig go ríis agus iad sanna dul ar an ún sí me sé ábalta an scór cinúnach a gáid a chothar móid na fórnan so Barca Chrócaigh na Clibbert cartan son Chris Mooney take chasna an son scandát má Ciannigh an Cluiche sa má Ciannigh sé chóscór beag an breis again Deniomat an taobh it's má Ciannigh sé chóscór son beag comórtas tucan ar kick puckan na Eric again. Cíní is ainis má láí a ríis a chaith glanta son agus é tóca ó bhláí agus é fachta an son aige Andy Hickey a seolan slitir san chasan na Párcach sé David Cad lechúlaí ar chlé a bhuaigh sellibh a slitir do Loch Garman agus Cluiche á dhéanamh son ar David agus is tólan go bhéh Liam na Cluiche ar David an son. Yeah, tá cluiche difriúla going sa dara Laighean áíire sa céad leap beag bhí sé beagání níos oscailta ach inis tá just tá bíoh ar siúil níl mór an spás don na himróirí chun an líród a bhúla agus don na seansanna a thógant agus tá Loch Garman ag ddridim siar an tamar fad agus ag dúna síos AJ Redmond tá sé ag ri ó áit go háit ó na tosathirí a rascuig na chosantóirí agus ag déanamh an job ar fad. Agus an nóla a bhí hí leis an ise grúpa nó atá gaine go bhfuil túnchar aige sin ar a gluthe aber an dara le beidir bhfuil sí 6 láb nílan ar an action á nach socail na himróirí sa an nervvíiseach 5-6 bliain d'aois. Yeah, like níl sé éasca don éon imróir ach go háir nuair bhíonn tú cógus atá na lads ach dá siad is teach sa cluiche gach imróir agus nuair bhíonn tú ag féchan ar cúpla na himróirí rinne siad botún sa céad le a chána siad ar eis go tréin sa dara le agus tá cúpla imróirí ag immartí bhd níos fearr sa dara le ná mar bhí siad. Se agus céimiad is Cian Byrne Tráchtaireacht agus is solan go bhéh David Cantwell tá ó dógan tamach i gceic Loch Garman ciún go mas a dara le bhí David ach candát fuair sé hen sa chiad le cécho cniúnach a bheith sé sin agus is sohanis cíimiad AJ Redmond cíimiad take teasna chun an puck sleasa sa hógant le sé túirt fest scór a bhailte go maithe san titiste go míal bháide a rís na cosantóirí chun cín Tristan Roach abáta sa Dennis Walsh take siar a gáir ar siúd agus is slitir san bhailte suas na Párca agus Liam Moore ach dianta go maithe san i gceith David Cad agus cé a bhuaigh sin agus deire mór taobhlín agus gua sé amach Harris an taobhlín agus go móil sé gonneamh cumán le Liam Moore agus se chun Cian na láid take teasna chun é seo thógant fearr a gimríonn gandát do cuman amán an na bhéna agus buchalóg a há sé siúd a gimmart lútáil ar fad. Agus féic ar cín astríonn sé a lámh ar an chomáin, níl sé cosú le tagí fógtaí, astríonn sé chuig héamh lámh a clé in omláin i citóga sé agus in íag sin téann sé ar ais chuig lámh i dhéiste, níl sé éasca chun é sin i dhéanamh. Tá san sanolaí bhí híle agus cheadan náfuil sé éasca ach tá na skillna fada gan tógánach san a seachún inis Kilkenny agus Timmy Clifford a third fence beag bhfuil cuman na maithe sé sin tá deire mar cún tar na fórna cathairm sa 8 nómata go ná am a fáca agus sin puinte don an san ó Clifford. Aus ar fad ó Clifford ní raibh sé éasca mar bhí cúpla cosantóirí os a cór agus dúsáid sé a chus chun an sean sin a chrothóg. Se agus scór a taáiltá Loch Garman há tamlán go bhfuil campfacht ó fuarthar scór AJ Redmond in is fearr go bhfuil sé faointe go dísa aim sé gad Loch Garman pí a skillún a tún bheitbáide agus cadé mar báide anson ó AJ Redmond obair chruig déantaige agus an tíoch a bhí híl.
Craoladh ionach dús pass Osa Choro Justin Moore rinne sé be haar board féchar chuna sa hóg sé an slitter na skille sin chuna frab ó haar Andy Hickey agus Craoladh ionach sa cúne agus tá buntáiste olmhór ag Loch Garman inis. Tá se chun na cuitinis agus bhfuil fragra chusan ar a scórsan Timmy Clifford de seola an slitter sé an son chofada le Liam Moore sá chusan Domhnaigh Chastan Tugga Clifford agus bád eile fachtaige Kilkenny agus inis tá na fórna ar chóscór sin fragra. Fragra ionach ó Kilkenny tuairt mé go raibh buntáiste olmhór ag Loch Garman tá sé imethe níos agus bhí Laighean an seo rinne cín Malloy ar aus ar fád chun Kilkenny go stoppa agus pass ionach arás ó Liam Moore agus Craoladh ó Timmy Clifford. Agus an Paul Stargan son le Cian Malloy go chuig slitter Emma Johnson mar bhí count de tosa Kilkenny go dul chun cín agus hiachar inis na cuit a tamáint chun cín Andy Hickey sell ver a slitter a gesú a fósa dul chun cín a buite stachan son aige ach bhí sé titim na bhí sé a bhil an slitter an bouta son a bhadro go de Cian Byrne agus pass live an lachanis go dtí an tonna dí Diarmid O'Leary a thóg sé roiáda leis a countson agus seo chun Kilkenny an sonis agus bé an tonna dí canar fóla a tháinig stachan son agus inis tá Kilkenny go methe chun cín. Yeah, fair play to Kilkenny tá siad a ras a rís cúlín ionach ó Ian Byrne an sin ón Cíobháin agus tá lámh an uachtar ag Kilkenny inis ach ní ceapan go méid Loch Garman críoch fós. Ní dóla mé agus a costigan an son go raibh 37 second ó scóráil Loch Garman na báide go dtí go scóráil Kilkenny ceannamháin eile deanta go maithe an son a bhfuil Tristan Roach dearag go teachta amach sin sár chosint ó tosathe Loch Garman agus deis scóráil inis ige AJ Redmond agus deis ige non scórna a chrothar mús wasansa. Bhí mar rá beidir go raibh sé leab go maith tús an dara lean son ach nuair a fuair AJ an báidean son cuman na maithasa ar Loch Garman ach sin díarach ó chiaal gluaiseacht eile Timmy Clifford le báide dunsco agus inis deis ige AJ Redmond na fórne Chormú suasansa a barca Chrócaigh chun sí sin buite go maithe AJ tá fásúil go gurch sé thar sa trasnána agus dhéon sé bhí hín. Yeah, tá sé anna chruinn ar fad héana dó an immert agus cúig cúlín ón na pocan is éir comá agus tá sé déanamh an-over timpeall na parca. An bháil an son aige Joe Conroy nó tála ar fad an sa inis. Agus seachún inis Loch Garman na an únsaí Luke Kavanagh sellver a clitar a gesú a buite leis a Cíobháin a fóta dul chun cín. Píise chun an sellv a slitar a chailúntan son. Seachún inis Dennis Walsh teachta gáir siú tá Billy Reid. A fiachar seoda obair dó hosathe Loch Garman na cur brú ar cúlathe Kilkenny William Halpin inis choráid sé leis a slitar a báutasa amach na parca leis. A fiachar seo inis Yet scutchachan an class of walked Loch Garman mud Collies Jansen son Justin Moore and Tá Dare Ray Toad agus descór all le the AJ Redmond. Yeah, Oilen Feargear agus big tastálig teacht ó AJ Redmond Coné sin a críoch nú ní bheidh sé roiasca ach fair play the Loch Garman tá siad ag teacht go train a ríis agus Dennis Welsh beidir bhfuil sé ag fáil carta buí níocha mé cada a rinne sé an sin agus beidir bhfuil sé sin an céad carta buí sa cléis sin. Stolen go le carta gut ní chéilm san éair a cháine sé déanach isteachchan son agus beidir grab a carta gan Ray Toad. Deis is go Loch Garman a dul chun cín agus chláir a scórasa a bog a chun cín a gcónaí AJ Redmond go díosa tá 7 pointe agus báid a fachtaige agus siachanis tá 8 pointe aimsige AJ Redmond bhí sé ráite gan ag túsan chluthe go bheith seo príomh scórálaí Loch Garman agus chluiche don sco imthige go díosa tróna. Yeah, tá AJ haar bar in nu agus mar a dúirtú príomhscórálaí Ceannais ach tá sé ag déanamh an obair comá tá ráit ibre anna ard. Seagus gan dát mar bhí mar rálib le nach chluicheanú a bhí an dáirin tá a dhéachant le chéile a bouta dód an gomórtasa ní a bheith pointe bháin idir na fórne pointe bháin há atar an táinis Chino mat fáca agus an breise Puck séir inis brunta ar Loch Garman is cíime son go bhfuil anadí a golabhúch an teach chun Pháirc do Kilkenny Aaron Murphy a teachtasteach a náid Andy Hickey agus tu sé siúdasteach a lá na Pháirc sa ach deiscórála inis an sa aige Loch Garman agus aige AJ Redmond
agus tá mar chéan ó gánach eile hawn den rágus scór go íirecht annaheachar a seach tá a gon cecho más a há AJ a chu réiteóráilis se let siar AJ bhachal í sé díar a cúpla slaat breise a raimsú agus an slitar son a thuirt chun cín do Loch Garman cha builtin so le lár na Pháirc dír a chós cór an dáfolle brú ar AJ hen a seacht go dtí hen a 8 gamla scéal go dtí a fachtaige a chu réiteóir in isráilis na bhí seollah chun sinna hógant go gath sedal siar níos a bhuide. Tá Ceannais Iomána inis mar tá AJ ag fannacht chuna é seo a hógan ar feidh beagnach nóméid inis agus níl sé éasca don éon imróir go háirithe nuair a bhíonn tú cógus atá siad agus níl sé éasca ach go dtí seo bhí sé annach chrin ar fad. Bhí ní léon dát faoi san inis agus cíimiad de san ar a glog chuig a 8 nómad agus tug nach 20 second i hen sosa dar le AJ chun Loch Garman nach chur gáfainte chun cín agus hiochan is bhfuil henana an tugánach gáfainte idir na fórne agus ganach nóma go le fácansa an bhfuil éon tataníar a muchalí Cill get sanna dul ar an únsaí Blanchfield a dtíarg sellh bháilte a slitter a chana Clifford Cartenson agus Joe Conroy take siar son chun a sinna bhuachta ranáis do Loch Garman agus an tunna daois Diarmuid O'Leary a siú take chun Parkinson Leslie Chead a dar le Jack Kerwin a tata gáir siú deanta go maithan sanna ggé Jack agus Richie Lawler an lántasach captain na fórna céin á bhfuil éon scór fachtaige go dtí imirte go maith Luke Cavan inis a tomáint chun cín agus Graham Ward an son Luke inis idir sé seo do Loch Garman tucaigh AJ amach be sé de díar go táma bheilt ní bheith géon dán echar AJ leis a puc séirsa. Níl agus tá cumann amachas ar Loch Garman tá sé anna saléir go bhfuil siad ag tomáint ar aigen is agus tá féin bhuinín ann agus tá siad ag immert th bar ó hús an cléad bhí siad ag rith leis an líród i dro Kilkenny agus chróigh siad na seansna agus chróigh siad 5 minute na cosantóirí Kilkenny agus beag AJ nán i mórm seo an ceann seo aimsiú agus an spruch aimsiú agus tá job mór os cór Kilkenny inis. Job olmhór agus candát an creibh sa buite go Loch Garman seachbáta 9-60 9-66 67 68 9-7 9-8 9-8 cúig a gur siad 2,000 san 9 leis sin an cumir go bhfuil tríómat idirthe san mar go bhfuil sé fógar an tá bar Chrócaigh go tríómat a anbreise Golóir am a fósaigh Kilkenny a caiise a bheith tappa go gaimsú na scórna. Ach í nar ire tá cúlaigh testáil ó Kilkenny chun an cléthe seo all arás. Agus fiacha siúd captain na fórna Richie Lawler agus é sin builte chun cíneige a Joe AJ ach sár chosint an ton ó Tristan Roach agus an tunna daois Aaron Murphy agus é siúd a buil an slitar seachasa cáidir síá agus an móthaigh Clifford an rása Domhnaigh a gwa sí sin thar sa taimhlíne díon a déir na mar cún agus tucamach a bheith ann de Ciannborn agus do Loch Garman candát is cuman na mahasa ar sa agus Craoladh Beidir buite go sun gandát a creibhsa orthe ige Electric Ireland an sutanmh tróna a barca Chrócaigh ní bheith géon dahan éachar ar an mádóir Ciannborn agus raibh sé fada leis a ceansa cháómat tá an bhreise fáca agus cad é mar gháil an sunna ige Richie Lawler luas ige an bhar Cianna agus vís ige Aaron Murphy an son náideach sé scaoile leis cha sé an Cluiche sanna dhéanamh iarachta dhéagant slitar a bhacht ranáis agus AJ tucha sé amach agus tóga sé seo leis. Ar ausar fad san éar a rís agus sinné an rud atá suntasach faoi Loch Garman inniu tá siad anhas an éar agus a rís ó Richie Lawler. Ná ní bhór sé is scórna inniu ach chroigh sé a golóir 5 minute a Kilkenny agus chroigh sé seansna donna himróirí timp air agus AJ ag teacht amach chun an puc sé ar a thógant. Agus sinné an rud le 2 nóméid fácha bhí sé anna gár ar fad ach ag an buinte sin lean agus thomáin Loch Garman ar raig agus dimar siad go hanmha i rian clé in ar ire ach go háras le cúpla nóméid dearnacha bhí siad thbár. Se agus nuair a chaoíonn tú ar bar take ar cuasaí Iomána
Loch Garman a lár na Húireacht cam a héanaar an na rís héana fiachant an tuaireann a rinne seachtain na chuir sé úntastar an ná raibh Craoladh buite Loch Garman ón bhíon 9 ach tucaigh athú an scéalansa mar inis tá barna de cheirh faointe idir na fórne agus an iarracht san seolta thar sé trasnána go AJ Redmond agus cad é mar gháilinn san a lár na Pháirc a Richie Lawler fear an luas agus gúsáid an luasan a tamán chun cín bhfuil báid eilinn san ann de Cian Byrne agus a Loch Garman tá Wachail agus Cian Byrne an tonadaí iarracht an scóid siúd a choríis díadach mar hinse leis í chiad iarracht Richie Lawler den giad báide de David Cantwell si chiad le gúsáid sé an luas agus cad é mar fesan san go dtíon tonadaí Cian Byrne níon sé siúd ein daród agus a son cárta buí brunta ar an lám chulaí winner halpin mar go dóg sé amach Richie Lawler an son nuair a feasáid sé an slitter go dtí Cian Byrne agus inis ní léon dátáin ach cumig Craoladh a dul síos go dtí Loch Garman den giadúir ó 9 agus don 8 uair riamh is cíimiad is sonis Richie Lawler cé cho cinúnach is a bheith an túnchar a bhí siúd ar a glas a fiachar sin a seasta a lár na Pháirc ar nuas tréin ní ra bhéine ábalta fannacht le Richie agus cialmhar a gcónaí an passan son buile fachta a Richie ní bheith sé cnámh seáil fé son agus csiachúntaach an son i g Cian Byrne agus sin an scór cinúnach agus inis tí cardia gur chlár scór i g Loch Garman 2-10 agus cíimiad an tám hart an leannig an réiteóir ar leige sé leis an immert leanúnta raig fiachas son Richie Lawler éist le Loch Lanta Loch Garman agus tuigeann siad son an tácht agus cé cho cinúnach as a bhí immert le Richie an tránóna roimh. Sin builteach an so inis agus Cill Chainnigh a dul ar an nónsaí a sin fachtar an son i g Loch Garman a builtear an son i g Cill Chainnigh Cluiche déanta ar airnó mar chófar go nochtach cárta buí ar cúpla nómató hin scór na tastáid agus caiigh Billy Drennan a bheith tapaigh leis ní léon teachtaí ar Lazarus a Cill Chainnigh mar níl an táma chu teachtaí ar dhéanamhach lehansa 6 pointe idir na fórne Billy Drennan 5 pointe go dísa aimse ge tróna chuú trebáide agus he sin buirteisteach aige agus ceachnaíonn sé sin is sa líontáin is tóla go bheith Piers Blanchfield for sin isteach an son caimíad fiochantar sin a ríis tócha tapaigh aige Billy Drennan agus Piers Blanchfield fear a scóráid báide sa chiad le builteisteach an son agus he sin builteige ach fada sa bhí an pocamach a thugann ag Cian Byrne héad an réiteóir an adóg déanach an sa a barca Chrócaigh agus hiach ar clas Loch Garman is a banistóir James Shield agus na lead na ógansa agus cialíonn sé se na héad roimh a builteige den giadúir ó 9 agus be sé na chéúra i gceis na buachalí ógansa agus tuilte go maithe tróna an sa chluithe donsco idir Cill Chainnigh agus Loch Garman agus AJ Redmond fear a bhí nótáil ar fad an son agus tólam sa héin chumsa Cian Malloy an son ifir is sé an siúd ag gimmert nótáil ar fad Kyle Scallon bhí sé siúd anna bhaithan son mar lán chulaí leis do Loch Garman mar a bhí na cosantóirí ar fad an sa tróna inniuh agus hiachara buachalí óga ní ana sé dearúd ar an lása go dó agus be sé san inis a cuioine bhar tamáint chun cín agus ní bháin Craoladh a bhuachtaint a Craoladh na héireann a ghaimsú agus a bhuachtaint an bádóir Cian Byrne an sa agus cíimiad an scór dearnach an sa Loch Garman tí a cehdiag Cill Chainnigh tí a 10 cad é mar chluicheansa a barca Chrócaigh agus raimid síos inis go dtíon taimhlíne chúta ó sin. Amazing scenes here in Croke Park as Wexford win their first Electric Ireland Leinster minor hurling title since 1985. Michael Rice, I know you're a disappointed Kilkenny man, but these are truly wonderful scenes. Absolutely. I mean, you can see how much it means to the people of Wexford there. Just we were standing in the tunnel for a few minutes just before the end of the match there, and they were really mad to get out there and just have the match finished, but they finished it themselves brilliantly with 5 minutes to go. They drove on. AJ Redmond 3 or 4 points from frees. Not easy frees either. He's
getting man of the match now, and it's well deserved. And he's just walking in behind you there saying hello to his family. Wexford played extremely well today. We're seeing that at the moment. Some of the passing, some of the shooting, some of the defensive work, they were excellent. Yeah, they were all the way through the field. They were excellent. I mean, you had star performers from number 1 to 15. We already mentioned a few of them in the first half, but they were just top class from minute 1. And I mean, it was a tough battle. Kilkenny stayed at it for 55 minutes, and then Wexford just broke Kilkenny, and that goal at the end really put the icing on the cake for them. It's a bit cliche to say it was fitness in the end. Was it fitness mixed with a strong mentality and the fact that Wexford had the scores and had the confidence? Yeah, I wouldn't put it down to fitness. I think every team that kind of gets that few points ahead near the end, it looks suddenly they're fitter, but they just have more kind of liveliness to them. I know myself from playing on both sides of the coin that when you're that few points up with a couple of minutes to go, you get that energy, that boost of energy. When you're struggling to try to get back into it, it's maybe the legs feel that little bit heavier, but I certainly wouldn't put it down to fitness. I just put it down to fair play to Wexford. They were an excellent team today, and well done. They really were, and it wasn't just about AJ Redmond, who is the Electric Ireland man of the match. Kyle Scallon was fantastic as well at fullback for Wexford, and it wasn't off a stamp he licked it. He's Lee Chinn's cousin, did he? He looked like Lee Chinn out there today. Yeah. Strength, skill, everything. That shoulder he gave at the start of the second half kind of set the tone, and they were fantastic in defence. Cian Malloy there at centre back as well was phenomenal. Just a fantastic player, and look, they had their system in place, but they played it so well as well, and the use of the ball was excellent, and how they moved the ball. I said it at half time, how they were using the ball up the wings and creating those chances. Scores were harder to come by in the second half, but by God they got them in the end. And it's not like Kilkenny played badly. Wexford were just that bit better. Kilkenny do have positives to cling on to going into the next phase, because remember, today wasn't knockout no matter what the result was for either team. Yeah, like Kilkenny leave by losing by maybe 6 or 7 points, but the reality was there was only a point in it with a few minutes to go. They were level for many stages throughout that match. So I wouldn't say that Kilkenny will be overly disappointed. Well, they will be disappointed, but at the same stage they have a lot to drive on with. Well, it's a special day for Wexford, who, as we say, are Electric Ireland Leinster minor champions for the first time since 1985, and Chonall is going to talk you through the trophy presentation. Dar O'Sheen agus Maradut O'Sheen and son law specialta do Loch Garman is anaf gamín na Laighean Sunnacha agus hiacha son captain na forne Richie Lawler Sheshu the Crócaigh and Domhnaigh and Cíobháin agus and Cíobháin and son do Loch Garman. I want to wish both teams the best of luck as they go on to represent Leinster in the All-Ireland Series, and I want to thank Electric Ireland for their sponsorship of the Minor Hurling Championship. And now it gives me great pleasure to present the Hanrahan Cup to Richie Lawler, captain of the Wexford team. Son James Shield coming to scale like a fern banish theatre. Oh, bro, do laugh na Himidori, Tróna and Nov, Agus Knevna Vedish, Agus Craoladh line, Buachika son. Na Himidori had the Dulce as son Jack Kerwin, Bishashud no taller Lorna Pháirc Agus Cian Malloy, Agus Shasta, Suasa son, Agus Tiltigo Manson, Ege Cian. Loch Garman at Tiltigo Mahaka, Josh Shield, son agus hiachar Loch Lamta Loch Garman. Special son the Soul Gemesha Dobs and Dochla have walked into such on Dylan Whelan, Hook Shastart, the Spontus Wikes, he had la. And Lon Hooley and son Gandau Kyle Scallon, Kademer Bully the Goal in the Hook Shashin Wikes, he Tusen Darla. Loch Lamta, Jaw Sosta. Agus is tóchas anna bhín siad san sásta fágan Pháirc Chrócaigh Galoor Cluiche Caidecha Gunim na Cuit ach Críochar na Hógánaigh sa Brá sásta Michael Laffin is son ní tháinig seacham Pháirc Níoríon Derry Mahan ach an bhart diantacha an Craoladh Buachcha Craoladh Electric Ireland line na bliana sa 2019 Buachcha Loch Garman don 8 uair don 9 uair ó 9 go 8 cuaig bheith sé na chéiliúracha son a Tiltigo Mahaka. Agus gan out big Cluiche ele attack the garage Cluiche Canish Joe McDonough so an lábhan uachtar fachta an sa I get Loch Garman agus gan out Marvisara be meeting Nashka garage like Cluiche Canish current Joe McDonough.